请看彼得前书第1章。 Leamos 1 de Pedro capítulo 1. 彼得前书第1章 1 de Pedro capítulo 1, 13节到25节。 versículos 13 a 25. 彼得前书第1章13节到25节。 1 de Pedro capítulo 1, versículos 13 a 25. 13节， 13. 所以要约束你们的心，原文作束上你们心中的腰，谨慎自守，专心盼望耶稣基督显现的时候所带来给你们的恩。14节， 14. 你们既做顺命的儿女，就不要效法从前蒙昧无知的时候那放纵私欲的样子。15节， 15. 那召你们的既是圣洁，你们在一切所行的事上也要圣洁。16节， 16. 因为经上记着说，你们要圣洁，因为我是圣洁的。17节， 17. 你们既称那不偏待人、按个人行为审判人的主为父，就当存敬畏的心度你们在世寄居的日子。18节， 18. 知道你们得赎，脱去你们祖宗所传流虚妄的行为，不是凭着能坏的金银等物。19节， 19. 乃是凭着基督的宝血，如同无瑕疵、无玷污的羔羊之血。20节， 20. 基督在创世以前是预先被神知道的，却在这末世才为你们显现。21节， 21. 你们也因着他信那叫他从死里复活，又给他荣耀的神，叫你们的信心和盼望都在于神。22节， 22. 你们既因顺从真理洁净了自己的心，以致爱弟兄没有虚假，就当从心里彼此切实相爱。23节， 23. 你们蒙了重生，不是由于能坏的种子，乃是由于不能坏的种子，是借着神活泼长存的道。24节， 24. 因为凡有血气的，尽都如草，它的美容都像草上的花，草必枯干，花必凋谢。25节， 25. 唯有主的道是永存的，所传给你们的福音就是这道。阿们。 Amén. 各位弟兄姐妹，大家平安。 Que la paz esté con todos los hermanos. 今天晚上我们想继续一起来学习彼得前书第1章的第2段。 Esta noche vamos a continuar aprendiendo sobre el primer capítulo de 1 de Pedro. 求神的灵带领我们。 Esperamos que el Espíritu de Dios nos guíe. 彼得前书第1章总共有25节。 El primer capítulo tiene en total 25 versículos. 主题是因救恩而有的盼望。 Y el tema principal es la esperanza obtenida a través de la salvación. 那这是我们信仰的根源呐。 Este es la raíz de nuestra creencia. 今天我们只有对自己信仰的根源有很清楚的认识跟了解， Solo conociendo bien esta raíz, 那么当我们在患难的时候，我们才有办法能够引发出活泼的盼望来。 podemos tener una esperanza viva en las dificultades. 这样我们才有可能胜过一切的患难， Así podremos superar todo problema 才有可能勇往迈进一直到天家。 y triunfar siempre. 因此，彼得前书第1章大概可以分成2个部分啦。 Por eso, el primer capítulo de Pedro puede dividirse en dos partes. 第一部分是第1节到12节， El primero, de los versículos 1 a 12, 谈到有救恩才有盼望的道理。 habla de que solamente teniendo la salvación tendremos esperanza. 那第2段是13节到25节， La segunda parte abarca los versículos 13 a 谈到 25, 当如何约束自己的心， que habla de cómo restringir nuestro corazón 来持定这个因救恩而有的盼望。 para estar firmes en la esperanza. 那么很感谢主，有关第一部分，我们在灵恩会之前已经一起查考过了。 Gracias a Dios, la primera parte ya lo hemos estudiado antes de las convocatorias 我们发 espirituales. 现今天全本圣经所有的道理的中心主题只有一个， Hemos descubierto que en toda la Biblia hay un solo tema, 就是神的救赎。 que es la salvación de Dios. 这是神要白白赐给我们的恩典， Es una gracia que Dios nos da gratuitamente 让我们不至灭亡，反得永生啦。 para que no nos destruyamos, sino que obtengamos la vida eterna. 使我们从没有盼望变成满有盼望。
De la desesperanza pasamos a tener 那 esperanza. 这种恩典实在太大了， Esta gracia es realmente muy grande, 大到我们没有办法用言语来形容啊。 tan grande que no puede ser descrita por palabras. 因此，今天凡是得到神这莫大救恩的信徒，对这一件事一定要有很清楚的认识了。 Por eso todos aquellos que han recibido esta gracia deben conocer bien, 尤其是我们这些原来是局外人的外邦人啊，我们更应该对神的救恩有充分的了解了。 deben conocer bien esta salvación y más aún nosotros que en realidad deberíamos ser paganos. 那彼得长老就是看到这一点，所以他才一开始从这个角度出发，提到救恩才有，因救恩才有的盼望的道理啊。 Y Pedro vio esto, por eso habló de la esperanza obtenida de la salvación. 一方面说明神的救赎计划是怎么安排的， Por una parte habla de cómo fue planeado toda la salvación de Dios, 那另一方面更提醒我们要怎么样用信心来领受神这莫大的救恩啊。 y también nos dice de cómo recibir esta salvación de Dios con fe. 最后的目的只有一个啦， Y el objetivo es uno solo, 除了希望我们能够存感谢的心来感谢神以外啊， además de que le agradezcamos a Dios. 雅各长老更希望我们每一个人到最后都能够真的得到那个不朽坏、不玷污、不能衰残，为我们存留在天上的基业。 Él desea que todos nosotros obtengamos la herencia celestial que es incorruptible. 也就是希望我们每一个人将来都能够得救进天国啦， Es decir, que todos nosotros podamos entrar al reino celestial, 都能够真的得到灵魂的救恩， podamos obtener la salvación del Espíritu 能够真的达成我们的盼望， y cumplir con nuestra esperanza. 这样我们信主才不会突然归空， De esta forma nuestra creencia no será en vano 我们的信仰才能够有真正的意义啦。 y nuestra creencia va a tener un verdadero significado. 这一点非常的重要哦。 Este punto es realmente importante. 因此，我们今天对于这个永存的盼望、活泼的盼望，绝对不可以轻看，不可以忽略它哦。 Por eso no debemos menospreciar esta esperanza, 反而要更加努力的去追求， sino que debemos alcanzarla 甚至于在百般的试炼当中，一定要坚持到底， y debemos estar firmes en las dificultades. 为的就是要真的得到神从创世以来为我们预备的永生的大福气的。 Todo esto es para obtener la gracia que Dios preparó desde el principio. 可见这个方向绝对是正确的哦。 Vemos que si nos encaminamos en esta dirección estamos en lo correcto. 那这个目标也绝对是值得的哦。 Y alcanzar esta meta es valioso. 但是问题是，到底我们要怎么样朝着这个方向，朝着这个目标来勇往前进呢？ Pero ¿cómo debemos hacer para seguir esta meta? 还有，到底我们要怎么样去做，才能够得到事半功倍的果效？ ¿Y cómo debemos hacer para tener éxito? 接下来，彼得长老就更进一步来告诉我们一些非常重要的具体方法哦。 A continuación, el anciano Pedro nos dice unas maneras bastante concretas, 就记在13节到25节的圣经里面 que están en los versículos 13 a 25. 主题是要约束自己的心 El tema es tener dominio de nuestro corazón. 我们现在就一起来学习啊。 Vamos a aprender esto ahora. 首先，请看第13节啊， Veamos primero el versículo 13. 第13节， 13. 所以要约束你们的心，原文作束上你们的心中的腰，谨慎自守，专心盼望耶稣基督显现的时候所带来给你们的恩啊。在这里，彼得长老很清楚地告诉我们3个非常具体的方法。 Acá Pedro menciona 3 formas muy concretas. 第一个是在第13节的上半句啊， El primero está en la primera parte del versículo 13, 要束上心腰， que es 束上自己的心。 hay que
actuar con inteligencia. 这是心的问题哈。Esto tiene que ver con nuestro corazón. 第二点是在13节的中段呐。El segundo se encuentra en la parte del medio del versículo 13, 说到要谨慎自守， que es tener dominio propio. 这是行为的问题。 Esto tiene que ver con nuestra obra. 那第三个是在13节的下半句啦，说 Y la- 要专心盼望。 Y la tercera es que tenemos que tener una esperanza completa. 那这是价值观念的问题啦。 Esto está relacionado con nuestra escala de 那 valores. 今天晚上我们首先来谈谈心的问题哦。 Hoy vamos a hablar primero del corazón. 要得到盼望，必须先要束上心腰。 Para obtener esperanza, primero debemos guardar nuestro corazón. 在这里，所谓约束自己的心哦，具体的来说呢，就是说好像要用一个腰带，把自己的心束上去。 Esto significa simbólicamente que tenemos que atar nuestro corazón con un cinturón, 那就好像我们拿腰带在束自己的腰一样啦。 como si fuese usar el cinturón en la cintura. 那换句话说，也就是要想办法好好保守住自己的心呐。 Eso significa que debemos guardar nuestro corazón. 我们请看箴言的第4章， Veamos Proverbios capítulo 4. 请看箴言第4章 Proverbios capítulo 4, 23节， versículo 23. 箴言4章的23节。 Proverbios 4:23. 你要保守你心，胜过保守一切，因为一生的果效是由心发出的。这一节圣经我们大家都很熟悉呀、 Este versículo es conocido por todos nosotros 那这一节圣经的确也相当重要， y es un versículo bastante importante. 但是这一节圣经却真的也很难的做好。 Pero es también difícil de realizar. 人的心呐、保守心呐、是我们信仰灵修第一重要的哦。 Guardar nuestro corazón es lo primero que debemos hacer en nuestra 我们 creencia. 说心正啊，行为才会好。 Decimos que si tenemos un corazón correcto, nuestra obra también lo será. 那心不正，行为一定会歪。 Y si tenemos un corazón malvado, entonces nuestra conducta será mala también. 这是一定的道理呀、 Esto es algo cierto. 所以自古以来，所有的圣贤学者啊，他们修身养性，一定先从自己的心开始。 Por eso, desde la antigüedad hasta ahora, todas las personas trataban de guardar su corazón. 所以先诚意正心呐、把心弄正啊， Lo que hacían era corregir su corazón 然后才修身养性啊，才灵修嘛。 y después cultivaban su vida. 然后才有可能齐家治国平天下哦， Y después podían 就治理自己的家或者国家或者是天下。 gobernar su casa y el país. 这是一定的程序哦。 Este es un orden que uno debe seguir. 那么今天在社会上都如此了，在信仰上更是这样。 Si en la sociedad ya se obra de esta manera, en nuestra creencia también. 今天从信仰的角度来看，其实人生所有的果效都是重新出发的。 Podemos ver que todo lo que sucede en nuestra vida surge del corazón. 请看马太福音， Veamos Mateo. 请看马太福音12章。 Mateo capítulo 12. 马太福音12章34节。 Mateo 12:34. 马太福音12章的34节。 12:34. 12章34节。 34. 毒蛇的种类，你们既是恶人，怎能说出好话来呢？因为心里所充满的，口里就说出来。35节。 35. 善人从他心里所存的善就发出善来，恶人从他心里所存的恶就发出恶来了。主耶稣说， Jesús dijo, 善人从他心里所存的善就发出善来。 el que es bueno de la bondad
que atesora en el corazón saca el bien. 同样的道理，恶人从他心里所存的恶，也一定会发出恶来的。 De la misma forma, el que es malo de su maldad saca el mal. 可见一个人言行的好坏，其实是根源于他心里面的善恶啊。 Es decir, que una persona es buena o mala dependiendo de su corazón. 心是他一切的出发点。 Del corazón emanan las cosas. 因此，今天如果我们从这个角度来看我们的灵修啊， Si vemos desde este punto de vista a nuestra 我们会 creencia, 发现，真的保守心是我们信仰灵修的首要课题啦。 sabremos que guardar nuestro corazón es una tarea principal de nuestra vida. 哎，真的保守心胜过保守一切哦。 Debemos guardar nuestro corazón por sobre todas las cosas. 这样我们的灵修才能够得到事半功倍的果效啦。哎，能够得到很高的果效。 Así tendremos buenos resultados. 那么，到底要怎么样保守我们的心呢？ ¿Y cómo hacemos para guardar nuestro corazón? 到底要用什么样的腰带来把自己的心束上啊？ ¿Con qué tipo de cinturón debemos atar nuestro corazón? 哎，彼得在这里告诉我们两个不可或缺的方法哦。 Pedro nos da dos formas. 第一个，请看回来彼得前书第1章， Primero volvemos a ver 1 de Pedro capítulo 1. 请看回来彼得前书第1章 1 de Pedro capítulo 1, 17节， versículo 17. 彼得前书第1章17节1 de Pedro 1:17. ，1章17节。 1:17. 你们既称那不偏待人、按个人行为审判人的主为父，就当存敬畏的心度你们在世寄居的日子了。啊，第一啊，就是要常存敬畏神的心。 Primero es tener un corazón temeroso hacia Dios. 也就是要用敬畏神这一条腰带来把自己的心束上。 Es decir, que hay que usar este cinturón para atar nuestro corazón. 啊，就好像约瑟那样， Como José. 不管在哪里，第一就是先想到神。 Lo primero que hacía era pensar en Dios. 无论做什么事，第一就是想到绝对不可以得罪神。 Ante todas las cosas siempre pensaba en no pecar contra Dios. 啊，这样凡事尊神为大， Siempre tomaba a Dios como lo más grande 事事以神为主， y como su Señor. 一生为神而活。 Vivía para Dios. 那这样才能保证我们一生一世都不会离开神哦， Así podremos estar seguros de no apartarnos de Dios. 而且才有可能得到神应许要给我们那莫大的福气啦。 Y podremos obtener la gracia que Dios nos prometió. 也就是当我们度完我们的人生寄居的人生以后，才有可能回到神那里。 Es decir, que después de pasar por esta vida podremos volver a donde Dios está 永远与神同在了。 y estar con Él para siempre. 那这个道理，相信我们大家都懂。 Esta verdad seguramente todos ya lo 但 sabemos, 是很可惜的是，却有很多人是做不到， pero hay muchas personas que no lo pueden hacer. 甚至于连信主很久的人也做不到。 Incluso las personas que ya creen en Dios por muchos años. 因此，彼得长老在这里才特别提醒我们要怎么样常存敬畏神的心哦。 Por eso Pedro también nos dice cómo hacer para mantener este corazón. 他告诉我们两个秘诀。 Nos da dos formas. 从消极方面来说， Desde lo pasivo, 就是必须了解我们所敬拜的父神，同时也是审判万人的主。 debemos conocer que el Padre que nosotros adoramos es también el que juzgará el mundo. 请看哥林多后书， Veamos 2 de Corintios. 哥林多后书第5章 2 de Corintios capítulo 5, 第10节。 versículo 10. 哥林多后书5章10节， 5:10. 5章10节。 5:10. 因为我们众人必要在基督台前显露出来，叫个人按着本身所行的，或善或恶受报了。当世界末日主耶稣再临的时候啊， Cuando Jesús venga por segunda vez,
所有的人都要复活，站在基督的审判台前受审判。Todas las personas resucitarán y recibirán el juicio de Dios. 没有一个能够例外啊！ Ninguno podrá ser exento. 而且每一个人站在审判台前都是赤肉敞开的哦。 Y todos delante de este tribunal están expuestos. 没有一个能够隐藏啊！ Nadie puede esconderse. 那种场面哦，想起来真的相当可怕哦。 Realmente pensar en esa situación es temible. 不但是这样， No solo así, 更糟糕的是，不管你是谁，每一个人都必须按照自己生前所作所为受报应啊！ no importa quién sea, todos recibirán su castigo según lo que hicieron en esta vida. 请看罗马书第2章， Veamos Romanos capítulo 2. 罗马书的第2章 Romanos capítulo 2, 第6节， versículo 6. 罗马书2章6节， 2:6, 他必照个人的行为报应个人。第7节， 7. 凡能心行善、寻求荣耀尊贵和不能朽坏之福的，就以永生报应他们。第8节， 8. 唯有结党不顺从真理，反顺从不义的，就以愤怒恼恨报应他们。第9节， 9. 将患难困苦加给一切作恶的人，先是犹太人，后是希利尼人。第10节， 10. 却将荣耀尊贵平安加给一切行善的人，先是犹太人，后是希利尼人。11节， 11. 因为神不偏待人啊，将来行善的，神就用永生荣耀福气来报应他们。 En el fin de los tiempos, Dios recompensará a los buenos y castigará a los malos. 那行恶的，神就用永刑、愤怒、恼恨来报应他们。 A los malos, Dios los castigará 哎，不管你是谁都一样哦， con sufrimiento y angustia, no importa quién sea. 神绝对不会偏待任何人的。 Dios no es parcial. 因此，今天如果我们真的能够常常想到将来要临到的那个审判大日哦， Por eso, si hoy podemos imaginarnos el día del juicio final, 想到那一位坐在审判台上要审判众人的公义的主啊， y podemos pensar que Dios es aquel que dará este juicio, 我们真的就会恐惧战惊啊， entonces tendremos un corazón 我们真的 temeroso 就不敢随便乱来了。 y no haremos cualquier cosa. 那这样我们就可以长存敬畏神的心了 Así podremos mantener un corazón temible hacia Dios. 啊，这是消极方面。 Esto es desde lo pasivo. 那么从积极方面来说呢， Desde lo activo, 请看回来彼得前书第1章， volvamos a ver 1 de Pedro capítulo 1. 看回来彼得前书第1章的18节， 1 de Pedro capítulo 1 versículo 18. 18节， 18. 知道你们得赎，脱去你们祖宗所传流虚妄的行为，不是凭着能坏的金银等物。19节， 19. 乃是凭着基督的宝血，如同无瑕疵、无玷污的羔羊之血。20节， 20. 基督在创世以前是预先被神知道的，却在这末世才为你们显现。21节， 21. 你们也因着他信那叫他从死里复活，又给他荣耀的神，叫你们的信心和盼望都在于神呐、从积极方面来说，就是要常常感念神救赎的大恩典啊！ Desde lo activo nosotros debemos recordar y agradecerle a Dios siempre por su gracia. 想到今天我们为什么能够脱去旧人而成为新人呢？ Pensar en por qué nosotros nos hemos convertido en alguien nuevo. 为什么能够离弃过去那些虚妄的行为，而成为名副其实的义人呢？ ¿Por qué pudimos dejar de ser pecadores y ser alguien justo? 又为什么我们能够从一个本来是该死的罪奴，一下子变成永生神的儿女呢？ Y pensar en por qué antes éramos pecadores dignos de morir y ahora somos hijos de Dios. 为什么？ ¿Por qué? 为什么有那么大的改变？ ¿Por qué hay este gran cambio? 绝对不是我们自己的行为好，积了什么功德， No es porque hemos hecho muchas buenas obras, 更不是我们凭着那个能坏的金银等物啊， ni tampoco por todas las riquezas que tenemos, 乃是靠着主耶稣基督宝血来救赎我们。
sino que es por la sangre de Dios que 用 nos 主 salvó. 耶稣他自己的生命来换取我们的生命。 Jesús dio su vida por nosotros. 那这就是神救赎的大恩典哦。 Esta es la gracia de la salvación de Dios. 而这种神救赎的大恩典，旧约的众先知想得还得不到。 Y esta gracia, por más que los profetas del Antiguo Testamento querían obtenerlo, no lo pudieron obtener. 因为旧约只是神救赎的预备时期啊， Porque en el Antiguo Testamento era una preparación de la salvación de Dios. 就好像影子一样，没有办法抓到。 Es como una sombra que no puede atraparse. 神的救恩必须要等到新约时代才能够显明出来啊。 La salvación recién se manifestó en el Nuevo Testamento. 借着主耶稣道成肉身，被钉死在十字架上，流出了宝血，才能够成全的。 A través de la crucifixión y de la resurrección de Dios. 那这种救恩是让我们这些活在新约时代的信徒可以白白领受的， Y esta salvación nos es dada a nosotros gratuitamente. 能够因为相信主耶稣而归向神， Y nos volvemos hacia Dios simplemente con creer en Él. 然后从神那里得到永生的大盼望。 Y a través de Él obtenemos la gran esperanza. 那这种莫大的救恩真的是很不简单的哦， Esta gracia es difícil de obtener. 所以我们必须要懂得珍惜呀、 Por eso debemos apreciarla. 要好好的感念神啊， Y hay que agradecer a Dios. 并且由衷生出那种敬畏的心呐、 Y tener un corazón temeroso. 请看哥林多前书 Veamos 1 Corintios, 第6章， capítulo 6. 哥林多前书第6章 1 Corintios, capítulo 6, 20节， versículo 20. 哥林多前书第6章的20节， 6:20. 6章20节， 6:20. 因为你们是重价买来的，所以要在你们的身子上荣耀神啊！真的，今天我们能够得到神这莫大的救恩，的确很不容易的。 Es verdad que es difícil obtener esta gracia de Dios. 这种救恩不只是机会难得啊， No solamente es difícil de obtener, 也不只是因为我们的身份本来是不配的， y además nosotros no éramos dignos. 更重要的是，今天我们能够得到神这么大的救恩，是因为主耶稣的救赎。 Sino que nosotros hemos obtenido esta gracia por la salvación de 主 Dios. 耶稣为了救赎我们，真的他付出相当大的代价的。 Jesús por salvarnos se sacrificó a sí mismo. 包括他的受苦， Sufrió, 包括他的受死， murió, 而且是死在十字架上， murió en la cruz. 包括他为我们尝死味， Sintió el sabor de la muerte por nosotros. 很不容易啊！ Esto realmente es difícil de 难 hacer. 怪保罗才很郑重的告诉我们， Por eso Pablo nos dijo 提醒我们不要忘记，我们每一个人都是主耶稣用重价买来的。 que no debemos olvidar que fuimos comprados por un precio muy alto. 因此，我们绝对不可以辜负主耶稣这么大的救恩啊！ Por eso no debemos decepcionar a Dios. 要常常想念主耶稣为我们所做的牺牲， Debemos recordar su sacrificio. 这样我们才有办法由衷的生出敬畏神的心来。 Así podremos tener un corazón respetuoso hacia Dios. 不但不敢随便得罪神， Y no pecaremos contra Él. 而且还能够进一步在我们的身上荣耀神啊！ Además, podremos glorificar a Dios con nuestro cuerpo. 因此，有的弟兄在祷告的时候，看见主耶稣钉十字架， A veces cuando en la oración vemos a Dios en la cruz, 有的人看到主耶稣的眼神非常慈祥， y ven que los ojos de Dios son muy misericordiosos, 可是有的人看到主耶稣的眼神是非常的威严、可怕。 hay otros que ven que los ojos de Dios tienen mucha autoridad. 为什么有这样的差别呢？ ¿Por qué hay esta diferencia? 一个是因为他懂得感念神的救恩， Uno es porque uno sabe agradecer la salvación de Dios. 另外一个呢是他藐视神的救恩。 Y el otro es porque menosprecia la salvación de 如 Dios. 果我们懂得感念神的救恩， Si sabemos
recordar y agradecer la salvación de 我们 Dios, 自然而然就会生出敬畏神的心来， entonces lo respetaremos. 这也是一定的。 Esto es cierto. 那第二个方法， Segunda forma. 请看回来彼得前书第1章的22节。 Volvamos a 1 Pedro capítulo 1, versículo 22. 请看回来彼得前书第1章22节。 1 Pedro capítulo 1, versículo 22. 1章22节。 1:22. 你们既因顺从真理洁净了自己的心，以致爱弟兄没有虚假，就当从心里彼此切实相爱了。保守心的第二个方法，就是要常常用清洁这一条腰带来把自己的心束上。 La otra forma de guardar nuestro corazón es ceñirlo con la obediencia. 那这个清洁的来源，就是从神的道来的。 Y esto proviene de la palabra de Dios. 我们看彼得前书第3章。 Veamos 1 Pedro capítulo 3. 彼得前书第3章的21节。 1 Pedro capítulo 3, versículo 21. 彼得前书3章21节。 3:21. 这水所表明的洗礼，现在借着耶稣基督复活，也拯救你们。这洗礼本不在乎除掉肉体的污秽，只求在神面前有无愧的良心呐！今天我们信耶稣，为什么一定要悔改受洗呢？ ¿Por qué cuando creemos en Dios debemos bautizarnos y arrepentirnos? 目的就是希望借着主耶稣的宝血来洗净我们的罪， Es para que la sangre de Dios pueda limpiar nuestros pecados 让我们脱去旧人，成为新人。 y nos despojemos del hombre viejo y seamos alguien nuevo. 那么问题是，当我们受洗的时候，我们的罪孽在哪里呢？ Y cuando nos bautizamos, ¿dónde está nuestro pecado? 罪绝对不是一种看得见的物质哦。 El pecado no es un material que se ve, 它绝对不可能沾染在我们的肉体表面呐、 no se ve en nuestra piel, 罪乃是一种看不见的恶性， sino que es una maldad que es invisible. 它会一直累积在我们内心的深处啊。 Se acumula en nuestro corazón. 因此，彼得长老才说，洗礼本不在乎除掉肉体的污秽的， Por eso Pedro nos dice que el bautismo no es para limpiar las impurezas carnales, 乃是求在神面前有一颗无愧的良心。 sino que es tener un corazón limpio delante de Dios. 换句话说，洗礼的重点乃是在除去我们心中的罪性， Es decir, que el bautismo es para limpiar la maldad de nuestro corazón, 让我们的内心能够焕然一新呐、 para que nuestro cuerpo sea renovado. 这才是对的啦。 Esto es lo correcto. 因此，今天凡是经过合法洗礼的信徒，他的心照理说应该都是清洁的才对的。 Por eso todos aquellos que fueron bautizados de la manera correcta deberían tener un corazón puro. 那么，既然是这样，为什么有时候我们看到一些信徒受洗以后，他的内心仍然是污秽呢？ Pero si es así, porque hay casos en los cuales uno después de bautizarse sigue teniendo impurezas en el corazón. 不是洗礼有问题哦， El problema no está en el bautismo, 也不是主耶稣的宝血没有发挥功效， ni que la sangre de Dios no surgió efecto, 而是他根本没有顺从真理， sino que es que esa persona no obedeció a la verdad, 他没有继续用真理来洁净自己的心呐、 no se fue purificando con la verdad. 请看以弗所书， Veamos Efesios. 请看以弗所书的第5章 Efesios capítulo 5, 26节。 versículo 26. 以弗所书第5章的26节， Efesios 5:26. 5章26节， 26. 要用水借着道把教会洗净，成为圣洁。27节， 27. 可以献给自己做个荣耀的教会，毫无玷污、皱纹等类的病，乃是圣洁、没有瑕疵的啦。在这里，保罗很清楚地告诉我们，今天我们要重生得救，不只是要靠着水洗哦。 Acá se nos dice que para salvarse no solamente se necesita el bautismo, 也不只是靠着灵洗呀、 ni el Espíritu Santo, 我们还要靠着道洗。 sino que también debemos lavarnos con la palabra de Dios. 不但要用水，而且还要借着道把自己洗净。 Debemos limpiarnos con el agua y la palabra de Dios. 尤其要洗净自己的内心哦。
Y lo que hay que limpiar es nuestro corazón 这样才有可能圣洁无瑕疵， para ser perfectos y santos. 才有可能毫无任何的玷污或者皱纹哦。 Y así no tendremos ninguna mancha 这样才能够保证我们将来一定得救进天国的。 y estaremos seguros de que podremos entrar al reino celestial. 那彼得长老很清楚这个道理， Pedro tenía en claro esta verdad 他更知道这个道理的重要性哦。 y sabía que era algo muy importante. 于是他才进一步很肯定的强调说， Por eso siguió afirmando, 请看回来彼得前书第1章 veamos 1 Pedro capítulo 1, 23节， versículo 23. 请看回来彼得前书第1章的23节， 1.23. 1章23节， 1.23. 你们蒙了重生，不是由于能坏的种子，乃是由于不能坏的种子，是借着神活泼长存的道。24节， 24. 因为凡有血气的尽都如草，它的荣美都像草上的花，草必枯干，花必凋谢。25节， 25. 唯有主的道是永存的，所传给你们的福音就是这道。彼得长老提醒我们，今天我们重生不单单只靠着水洗跟灵洗哦。 Pero nos dice que para renacer no solamente es necesario el bautismo y el Espíritu Santo, 我们同时也靠着主的道， sino que también debemos hacerlo a través de la palabra de Dios, 靠着神的真理啊。 a través de la verdad. 而这种道理不是属物质的， Y esta verdad no es algo material, 不是那个会朽坏的种子哦， no es algo corruptible, 乃是属灵的， sino que es espiritual, 是一种不会朽坏的种子， es algo incorruptible, 是活泼的， es vivo, 而且是永远长存的。 además es eterno. 请看以赛亚书， Veamos Isaías, 以赛亚书40章 Isaías capítulo 40, 第6节， versículo 6. 以赛亚书40章第6节， Isaías 46, 40章的第6节， 46, 第6节。 6. 有人声说：“你喊叫吧。”有一个说：“我喊叫什么呢？”说：“凡有血气的，尽都如草，它的美容都像野地的花。”第7节， 7. 草必枯干，花必凋谢，因为神的气吹在其上，百姓诚然是草。第8节， 8. 草必枯干，花必凋谢，唯有我们神的话必永远立定啊！彼得长老在这里特别进一步引用以赛亚先知的话来说明。 Pedro utilizó las palabras del profeta Isaías. 今天凡是有血气的、属物质的，都好像花草一样。 Para decir que todo lo carnal, todo lo material es como flores 没有一个能够例外的。 y no hay excepciones. 虽然表面上看起来好像很漂亮、很吸引人呐、 Aunque aparentemente son cosas muy bonitas y atrayentes, 但是那只是暂时的而已哦， pero es algo momentáneo. 一下子很快就会枯干，就会凋谢的。 En poco tiempo se marchitará. 这包括人的肉体哦， Esto 也包括所有的物质都一样的。 incluye el cuerpo humano y todo el resto. 到最后只有丢弃，要不就是燃烧。 Todos al final se desechará o se quemará. 可是神的道就完全不一样啊！ Pero la palabra de Dios es distinta. 神的道虽然表面上看起来不怎么样，也不会很吸引人哦。 Aunque aparentemente la palabra de Dios no es muy atractiva, 但是它的可贵性在于它里面所蕴藏的那个生命，丰盛的生命， pero su valor se encuentra en que esconde una vida 那是永远长存的哦， y es algo eterno. 能够带给我们真正的满足跟真正永远的生命啊！ Nos puede dar la vida verdadera y la satisfacción verdadera. 因此，今天只要我们懂得常常用神的道来洁净我们的心， Por eso, si hoy sabemos cómo limpiar nuestro corazón 真的常常把神的道存记在心里面哦， y guardamos en nuestro corazón la palabra de Dios, 并且昼夜去思想，反复去思想， además meditamos su palabra día y noche 真的用神的道常常来反省自己、检讨自己，
y nos autorreflexionamos. 这样相信我们的心一定能够蒙神保守的， Así nuestro corazón será protegido por Dios 相信我们的那个内心一定非常明亮、非常的纯净的。 y tendremos un corazón muy limpio. 这个时候，我们一定会发现，我们就好像一棵树栽在溪水旁啊。 En este momento descubriremos que somos como árboles que están a la orilla de un río. 请看诗篇， Veamos Salmo. 诗篇第一篇 Salmo 1, 第一节， versículo 1. 诗篇第一篇 Salmo 第一节。 1, versículo 1. 一篇一节， 1:1. 不从恶人的计谋，不占罪人的道路，不做亵慢人的座位。第二节， 2. 唯喜爱神的律法，昼夜思想，这个人便为有福。第三节， 3. 他要像一棵树栽在溪水旁，按时候结果子，叶子不会枯干，凡他所做的尽都顺利的。我们看到这种人真的像一棵树是栽在溪水旁， Esta persona es como un árbol a la orilla de un río, 因为它是根源于不会朽坏的种子。 por- 它是从不会朽坏的种子所长出的， porque creció de una semilla que no se corrompe 不会枯干的， y no se secará, 也不会凋谢的， ni marchitará. 能够按时结果子， Da frutos en el momento adecuado 叶子绝对不会枯干。 y sus hojas no se secarán. 好，甚至于他所做的一切尽都顺利了， Además, todo lo que hace le será próspero, 因为他不是靠那个会朽坏的种子， porque él no se apoya en algo corruptible, 乃是因着不会朽坏的种子，就是神的道。 sino que se apoya en la palabra de Dios. 那么，相信这种人，他一定能够事半功倍的得到因这个救恩而所有的盼望。 Y creemos que este tipo de personas recibirán la esperanza verdadera. 啊，这个圣经说，这个人才是真正有福气的人。 En la Biblia dice que este tipo de personas tiene realmente bendiciones. 最后，我们来看以西结书， Por último, veamos Ezequiel. 请看以西结书 Ezequiel, 章。 capítulo 36. 以西结书36章 Ezequiel 36, 26节、27节。 versículos 26 y 27. 以西结书36章26节， Ezequiel 36, 26. 我也要赐给你们一个新心，将心灵放在你们里面，又从你们的肉体中除掉实心，赐给你们肉心。27节， 27. 我必将我的灵放在你们里面，使你们顺从我的律例，谨守遵行我的典章。再看18章， Veamos capítulo 18. 看回来以西结书18章 Ezequiel 18, 31节， verso 31. 18章31节， 18, 31. 你们要将所犯的一切罪过尽行抛弃，自作一个新心和新灵。以色列家，你们何必死亡呢？没有错，一切都是由心开始的。 Es verdad que todo mana del corazón 保守心的确胜过保守一切的。 y debemos guardar nuestro corazón por sobre todas las cosas. 我们看到当时以色列百姓为什么在信仰上会失败？ Veamos por qué los israelitas fracasaron en su creencia. 最主要的原因，也就是因为他们没有办法约束自己的心。 Lo más importante era que no pudieron guardar su 那 corazón. 这是人性一个很大的软弱 Esto es una gran debilidad del hombre 啊！神了解人的软弱。 y Dios conoce esta debilidad. 于是神应许要将他的灵赐给我们，放在我们心里面呐、 Por eso Él nos prometió dar su espíritu para que habite en nuestro corazón. 为的就是要帮助我们除掉我们的实心，让我们的实心变成肉心。 Y eso es para que eliminemos nuestro corazón de piedra y que se convierta de carne. 那这是神特别要赐给我们的怜悯啊！ Esta es una misericordia de Dios. 但是神这样做，并不代表从此以后人就可以不需要负任何的责任啦、 Pero eso no significa que
el hombre ya no es responsable. 这是不可能的， Eso es imposible 这也是不合理的。 y no es lógico. 换句话说，无论如何或不管做什么事，人都应该要有自己应当尽的本分， No importa qué suceda, el hombre tiene que cumplir con su deber. 这样才会有意义的。 Así es algo significativo. 所以呢，人仍然需要配合神的帮助。 Por eso el hombre necesita cooperar con Dios. 圣经说要立志制作一个新心和心灵， En la Biblia nos dice que el hombre debe disponerse para tener un corazón nuevo. 也就是必须要好好竭力的保守自己的心啦。 Es decir, que debe hacer todo para tener dominio de su corazón. 甚至必要的时候，必须要切实的痛悔， Y cuando sea necesario, debe arrepentirse profundamente. 常常用敬畏神这个腰带来把自己的心束上去。 Y debe ceñir su corazón con el respeto hacia Dios. 更常常要用神的道来洁净自己的内心。 Y purificar el corazón con la palabra de Dios. 那这样相信我们一定可以持守住神为我们所预备的救恩跟盼望啦。 Así podremos estar firmes en la salvación y en la esperanza, 从今天一直到永永远远的 desde hoy para siempre. 将来我们一定可以得到神为我们所预备的永生大福气的。 Y en el futuro obtendremos la gran bendición de Dios. 唱诗 Cantemos. 160首。 Himno 160.